Capek ya. Suara sampai serak iya. Suara Dede sampai serak bun, batuk bun, ya Allah. Apa sayang? Iya, capek. Capek. Iya, nanti sembuh ya. Nanti sembuh ya. Ya, ntar lagi sembuh. Iya, sembuh anak pinter mah ya. Syakir, Syakir, Syakir. Nih bunda yang manggil nih. Dek. Dedek. Hei, sakit nggak itu bantalnya? Sini sayang, pindah. Pindah ya, pindah bun, pindah bun. Dah, tuh bantal Dede ya, bantal kucing ya. Syakir, Syakir, mana orangnya? Apa? Batuk aku. Hah, gatel ya deh. Capek ya Allah. Gatel tenggorokan aku nih. Gatel ya Allah. Syakir, Syakir, Syakir. Greget ya, gregetan nih, gatel nih tenggorokan aku nih. Anak pinter. Ah. Apa sayang? Lihat apa Dede? Ya Allah. Batuk bun. Syakir batuk bun. Bayi 2 bulan udah batuk berdahak, kasiannya. Ya Allah, kasiannya anak bunda nih. Dek, Syakir, Syakir. Hai, Syakir. Mana orangnya? Mana orangnya? Syakir, Syakir.
anak pinter. Gatal ya dek, gatel tenggorokan aku nih, gatel ya Allah. Iya dek, gatel ya. Cepet sehat ya, pinter ya. Anak soleh bunda pinter-pinter ya. Gatel. Syakir, Muhammad Syakir Al-Fatih. Muhammad Syakir Al-Fatih. Mana ulangnya? Masya Allah. Masya Allah. Lihat apa sih dedek? Seneng banget nih. Apa sayang? Lihat tembok nih rame banget, bunga-bunga ya. Seneng dedek ya. Suka aku bun. Lihat tembok nih. Syakir. Syakir, Muhammad Syakir Al-Fatih. Mana ulangnya? Mana nyautnya? Hei, dek, dek. Halo, halo, hai. Ya Allah, Masya Allah. Anak bunda baru 2 bulan udah kena batuk berdahak nih. Ya Allah. Capek aku bun. Greget aku bun. Gatel bunda. Biar kuat ya deh ya. Biar kuat dede gedenya nih. Iya. Dede, Syakir, hai. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Gimana? Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah.
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalam bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassala bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Masya Allah, anak laki bunda nih. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana? Assalamualaikum. Dadah. Dadah Syakir. Syakir Muhammad Syakir Al-Fatih. Dadah. Hey. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, kecakar sayang. Udah.